Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aisyah Cantika Bella Cinta. My name is 206121114. I'm from English Language Education and my class is 40. Today, I will explain about Suggestopedia. Today, we will learn all about the Suggestopedia method. And in this slide, we will see the picture of the Suggestopedia practice in the classroom. Okay, next slide. The table of contents from Suggestopedia method. What we'll want to learn today. Jadi ini adalah rentetan hal yang akan kita pelajari hari ini mengenai Suggestopedia. Number one is definition. Describing the definition of the Suggestopedia. Yaitu yang pertama merupakan pengertian definisi penjelasan mengenai Suggestopedia itu apa sih, metode apa sih, diciptakan oleh siapa sih. Oke. Number two is the goal. The goal want to achieve in this method. Jadi tujuan atau hal yang ingin dicapai dalam metode ini apa sih? Itu yang akan kita pelajari in the goal. Number three about the characteristic, describing the characteristic of the Suggestopedia. Nah, di nomor 3 ini kita akan mempelajari karakteristik dan ciri-ciri dari metode Suggestopedia ini. Number 4 is principle and describing the principle in the Suggestopedia method. Jadi, prinsip-prinsip apa sih yang dipegang dalam melaksanakan metode ini? Jadi, kita akan belajar di sini juga. Number 5 is teacher's role, explaining the teacher's role in the Suggestopedia method. Jadi, kita akan mengetahui nih peran guru ini sebagai apa ya di dalam metode ini. Mereka melakukan usaha-usaha apa nih di dalam metode ini. Number 6 is student's role, yaitu role the student when follow the learning process. Jadi peran murid yang ikut andil dalam metode ini. Number 7 is language skill emphasized, yaitu the areas language and language skill emphasized in the Suggestopedia method. Jadi ini nih metode ini nih fokus di dalam skill Inggris yang mana nih? Apakah reading atau writing atau speaking atau phonology atau yang lain? Kita akan bahas nanti. Number 8 is the implementation, yaitu the example of the implementation of teaching learning process. Jadi di sini nanti di akhir kita akan belajar implementasi, contoh implementasi dari Suggestopedia method ini apa aja. Next slide. What is the Suggestopedia? Teman-teman udah pernah dengar belum nih mengenai metode Suggestopedia? Apa baru pertama kali ini dengar? Kalau baru pertama kali ini dengar, simak baik-baik ya. The definition of the Suggestopedia is a teaching method that was introduced by Georgi Lozanov in 1970. Jadi Suggestopedia ini adalah metode pengajaran yang diperkenalkan oleh Georgi Lozanov pada tahun 1970. Nah, Suggestopedia is a teaching system which make use of all the possibilities that suggestion can offer. Jadi Suggestopedia ini adalah pengajaran dengan sistem yang memanfaatkan semua kemungkinan yang diberikan dari guru kepada muridnya. Student can make a student feel enjoy in learning process. Jadi penekanan dalam metode ini, murid harus feel enjoy, dalam pengajarannya. No pressure, tidak ada tekanan dalam metode ini. Nah, this method especially for learning foreign language. Jadi metode ini spesial untuk orang-orang yang mempelajari bahasa lain seperti kita yang hidup di Indonesia dan mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini metode ini cocok. Next slide, we will learn about the goal of the Suggestopedia method. The goal in learning process of the Suggestopedia method have two. That's number 1 is make comfortable atmosphere. In this aspect, Suggestopedia have a goal to make the students fun, interest in learning process with no pressure. Jadi Suggestopedia itu mempunyai target
pada siswanya, yaitu siswa dapat enjoy, dapat menikmati cara belajar, menikmati proses belajar tanpa adanya tekanan. And number 2, the goal is have a good result. Student can understand and use the target of the language for communication to achieve result of learning. Nah, the final of goal in Sajestopedia itu yaitu agar siswanya itu paham akan materinya and use the target, dan menggunakan target bahasa itu untuk berkomunikasi di luar sana gitu. In this slide, we will learn about the characteristic of Sajestopedia atau ciri-ciri dari metode Sajestopedia. Sajestopedia have a few characteristics in a teaching and learning process. Number 1, Sajestopedia more modern than a previously method. Jadi Sajestopedia itu pastinya lebih modern daripada metode-metode sebelumnya. And this method show to improve psychical health in students. Jadi di sini di metode ini menggambarkan, menunjukkan perkembangan psychical health dari student. So teacher must to give a motivation in a learning process that make a relaxed situation and student can enjoy and interest in a learning process. Number 3, this method can teach language approximately 3 times as quickly as conventional method. Jadi metode ini dapat disampaikan lebih cepat, 3 kali lebih cepat daripada metode sebelumnya. Number 4, the way the teachers teach make students feel fun and excited in learning English. Di sini teacher atau guru harus membuat student feel enjoy, feel fun, excited in learning English. Example, for the reading subject, jadi teacher play the classical music and then reading a text. So student repeating the text and listen a classical music. No try to memorize, just reading and listening the music. Sajestopedia have 4 main stage that must to do for a teacher and student in learning process. 4 main stage, that is a presentation stage, conversation, elaboration, and practice stage. Jadi di Sajestopedia, metode Sajestopedia itu ada 4 main stage yang harus dilakukan para guru dan diikuti oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Apa aja? Yaitu presentation stage, conversation, elaboration, and practice stage. For a presentation stage, the aim in this stage is to help students relax and move into a positive frame of mind. Ask the teacher to do is, number 1, teacher come to the class, and then introduce a spirit and give motivation for a learning process to the student. Number 2 is conversation. Conversation have 2 types in this session. There is an active concert and passive concert. What is active concert and passive concert? Apa itu? Kok ada aktif, kok ada pasif? Nah, for the active concert, have the activities that teacher will read the text and student following the teacher's reading. And then teachers play classical music. So student just read and translation, not try to memorize. Jadi untuk active stage ini benar-benar murid hanya membaca dan menerjemahkan, tidak ada usaha atau tidak ada paksaan untuk menghafal. Selanjutnya yaitu passive concert. Apa itu passive concert? Di sini a student must to read text with the background with quietly and play the classical music. Jadi untuk passive concert sendiri itu seperti membaca di dalam hati. Jadi quietly situationnya.
Stage number 3 is elaboration. Continued the material and should focus on freedom and creativity of the student are encouraged. Jadi kembali di materi dan harus fokus pada kreativitas anak-anak. Nah, di sini a teacher must to give a joke for so the student can laugh and the situation can be happy, interested in learning process. Number 4 is practice stage. This is last activities. The activities is after the class ends. Student leave the classroom very quietly, and teacher don't give any homework. The student just read the text before they go to sleep, and after student wake up in the morning. Jadi untuk praktis sendiri itu adalah aktivitas terakhir di dalam kelas. Murid-murid keluar dari kelas secara tidak berisik. Guru tidak memberikan sama sekali PR, homework, jadi tidak ada. Dan mereka hanya diwajibkan untuk membaca teks, entah apapun teks itu, sebelum tidur dan sesudah bangun di pagi hari. Next slide is about principle of the Suggestopedia method. The principles in the Suggestopedia is number 1, give the student atmosphere and feeling relaxed and confidence in the teaching learning process. Memberikan atmosfer yang nyaman, yang rileks kepada siswanya agar siswanya menjadi siswa yang percaya diri dalam mengungkapkan sebuah opini di dalam proses pembelajaran. Number 2 is comfortable environment. Jadi lingkungan yang nyaman agar mereka itu juga can improve physical health-nya mereka dengan baik. Number 3 is the use of music like classical and baroque music. Jadi di sini memang ditekankan, di Suggestopedia itu memang ditekankan music is helpful in the learning process. Jadi sangat membantu di dalam proses pembelajaran. Yang digunakan biasanya classical and baroque music. Number 4 is free errors. Maksudnya free errors itu apa sih? Maksudnya if the student find a difficulties, they must to ask the teacher. Mereka harus confident to ask the teacher. Jadi saat mereka kesulitan, percaya diri untuk bertanya, ini kok sulit, kenapa? Nah, apa solusinya? Number 4 is homework limited. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada pekerjaan PR yang dibawa ke rumah. Number 5 last, music, drama, and art are integrated in the learning process. Jadi musik, drama, or film, dan art yang lain itu ada di dalam proses pembelajaran ini. Next slide, we will learn about the teacher's role in the Suggestopedia method. Jadi peran apa saja yang guru berikan di dalam metode ini? Number 1 is master guide and role model. So, teacher is class condition situation holder. Jadi, guru itu pemegang situasi yang ada di dalam kelas. Guru juga role model. Jadi, tadi sudah dijelaskan waktu guru reading text dan student repeat the reading of teachers. Ya, mereka harus menjadi role model. Mereka harus punya keterampilan yang baik, yang bagus. Number 2 is be a motivator. When want to achieve relaxed situation, teacher must give a motivation to improve cycle health juga. Number 3 is be facilitator, yaitu teacher give a play music, give a joke and other things in the learning process. Guru sebagai fasilitator yang mereka menyediakan, mereka memainkan musik untuk muridnya, memberikan lelucon-lelucon agar mereka tidak pressure in this learning process. Okay, this slide, students' role in the Suggestopedia method. Student become an object to relax when learning process. Student object can follow and understand the lesson. Student someone who asks in the times of trouble. Last is student object to imitating. Jadi
Di sini peran siswa adalah sebagai objek yang harus tenang harus rileks dalam proses pembelajaran, seseorang yang harus bisa mengikuti dan paham akan materi yang diterangkan oleh gurunya, seseorang yang bertanya jika ada kesulitan, dan yang terakhir yaitu seseorang yang mau mengikuti arahan dari gurunya. Next slide about the areas language and language skill emphasized, yaitu keterampilan bahasa yang ditekankan di dalam Suggestopedia method. There is a reading, vocabulary, and speaking. Reading for 12th grade students, that method can improve the reading ability of student. Vocabulary, Suggestopedia helped the student to memorize well in the vocabulary. And speaking, Suggestopedia can improve the speaking ability of young learners like high school and middle school students. Last is the implementation Suggestopedia method in a learning process in the classroom. Di sini kita akan mendeskripsikan sebuah contoh dari implementasi Suggestopedia method in the classroom. The example is when the English language subject when studying the chapter is report text. Nah, di sini contoh yang kita ambil adalah saat pelajaran bahasa Inggris untuk high school students dan saat mempelajari report text, chapter report text. Number 1, teacher come to class and give a motivation for student. So, student want to learn English language with no pressure and interest. Jadi yang pertama, langkah pertama yaitu guru memberi pengertian atau juga motivasi agar siswanya itu tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris tanpa ada tekanan. Number 2 is teacher gives introduce about what is a report text. Nah, guru memberikan pengenalan mengenai apa itu report text. Text report itu mengenai apa saja isinya. Number 3 is student comprehension this explanation and ask if have a difficulties. Jadi mereka mulai memahami dan bertanya jika ada hal yang sulit. Number 4 is teacher plays a classical music. Nah, nomor 4 yaitu guru mulai nih play classical musicnya. Biar relax situationnya. Number 4, teacher start to read the first sentence. Di sini guru mulai membaca dari kalimat pertama ke kalimat berikutnya dan kalimat berikutnya. And student repeat the what the teacher reads. Murid mengulangi apa yang guru baca. Number 7 is stop when time to translating and or find a difficult vocab. Jadi terkadang berhenti jika murid ini apa sih artinya, ingin menanyakan arti dan menemukan sebuah vocab yang sulit atau jarang yang didengar. Number 8 is student just read not try to memorize. Jadi di sini tidak ada tekanan agar murid menghafal, misal tidak ada. Jadi di sini hanya read, just read. Last is and continued in the activities. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan aktivitas tersebut secara terus-menerus. Okay, I think enough for my video. Thank you for watching my explanation about Suggestopedia method. If I have make a mistake, I'm sorry and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.